наисонда ки ака ҳақиқатан гову зурай ягон камбудиш нестаю синни солаш калонай пирай садқачам ягон гов як бо нависонда аниқтариниш нависонда ки яби пириша бин би ки мега да боло дандон надорад садқачам ягон гов ай боло дандон намебурора илтимос мекунам бо як бор дига бо ина илтимос ака ҳами гова видео кун парто наган ҳами бинан ҳами рас фиксир бад кинан ака партоян да ватсапм мақсад ҳамаша нархоша мегум чӣ гарантия дар кора дар дуруни фирмама якаҷон биё бин ака ягон як рӯз ду рӯз не ягон моҳ ака биё проверкаш кар дилам ай говон пура яка бемалол барои ҳами гап заде судам ака инами гови сафед омаде судаку ака дами ферман буҷӯшан ака ҳамира 30 литр да гарантия 30 литр гарантия ҳа гарантия 30 литр да ака инами алада голштенда подписчикаи маъмур ази ака 5 та гов да як успан 5 та гов барака як успан падарка шунидена бинандагони азиз 5000 сума 4000 сума успан падарка касе 5 та гов мехарад гуноҷино ҳам истовая галштена гуноҷино ҳам истова рӯи хотири худа 5 та мегира 5 та мегира як успан падарка хушхора ё модар хушхор ака бифро ҳоз мебарам ваям нишон метам як та хушхори 4000 бо як гапам ҳаст ҳами ка бо мардак да мардакам ака бо комментария хуб да як барачаи дигам ҳаст адресамон ака ҳам як ҷое дем ака дига ҷо нест ҳами шарора маҳаллаи карим девона пеши мазори урусода ҳами трасса дем ака ай тарафи қирған биёи ай пост тарафи даст чаптаҳо меха 3-4 километр ай ҳисор биёи пеши молбозори шарора дем ака мо ҳама мо ина мусалмонем ака ҷои дуруғуш нест ҳамон бача ака ман намешиносам ки буд як мусофед қади ҳардашона тақсим кардам додум як вақт комментариро мехонам ӯ ҷияни худат буд ё хеш таборат буд ё шогирди тай ё фалона ё писмадона бисмиллоҳи раҳмонраҳим ака ман намешинохтам бояд чӣ кор мекардан ки мо медодем ака як та комментария хуб менависа комментарияи кадом одам бисёр лайк бигирад лайк бигирад дадарноша тамом ака мо ҳам мардакем метем ака гап нест ассалому алайкум тамошобинони канали маъмур азия хуш омадем ба канали мо имрӯз мо омадагием шаҳри ҳисор шаҳраки шарора адрес рӯи мазори урусо фермаи ҳоҷи ином ҳоҷи абдураҳмон ғуноҷинҳои галштен тозаш фақат тозаш бародарам галштен чорнапёстр
ва гибридош омадагия бародаро. Якнен и клеткада ҳозир 15 тай буғзош ҳаст, қисирош ҳаст бародаро, аралашай. буғзош маълум ай бародаро. Тон биёен ҳамҷа ҷудо карда метиҳад. Хоб иҷа 15 сарай. ҳозир дар давоми навоз нархоша гап мезанем, маълумотоша кадомиш буғз, кадомиш қисир, ҳамаш неки як мисолай бародаро. ҳамаш як мисола. хоб баъзиёш сина кардагия буғзош, баъзиёш нав рафтагия, баъзиёш 3 моҳа 4 моҳа шидагия. ҳамаш ҳар хел бародаро. ҳозир дар давоми видео ҳамаи маълумотро метем. Мумкин ки видео дарозтар шавад, лекин бетоқатӣ накарда илтимос то охир видеоро тамошо кунед. ҳамаи маълумотро пурра бигирен. Да у клетка ҳам ҳаст, дигарош у клеткада мегзарем. Аввал ира мегирем бародаро, и загона. хоб баъдан у загони дигариро мегирем. ҳозир наворо сар мекунем бародаро. шумо бошад наворо то охир тамошо кунед, маълумотоша бигирен. кадомиш маъқул шид бародаро, бо дили пур занг бизанен, хоҳишмандо хутон биёен ферма проверка карда дида бирем. акни ҳозир акаи ҳоҷи Абдураҳмон қатӣ кора сар мекунем. бисмиллоҳ карда. Салому алейкум. Подписчикои кулли Маъмур Азия. Або ғуноҷинои зури бад омадагия ки мақсад якта овард чотка када гира ки або бинан ки ака ғуноҷина бин ака. ҳамиҷа кадомш буғзай ҳанамиёра Ака кадомош буғз алдара шидрaf иҷа ака. Буғз ҳар намудаш ҳаст, мақсад инамиё ака ҳамашон ака инами 1-2 унам калора дида суди ака. инамиё ака 1.5 сола, 1 сола, 3 моҳа, 4 моҳа. ягон тарозу дошта бошам бикашанам қабулай 550-600 кило, 500 кило. ина бин ака инамира ина. ай биқада калонӣ мекунай даби 1.5 сола ғуноҷинай ҳоли ина. 3 моҳа, 4 моҳа буғз, 2 моҳа, 3 моҳа, 4 моҳа ҳам хел буғзан ака як кадомош ин ака. 600 кило набуроя 550 килош аниқ. бо яхе одам мақсад бовар намекуна ку 550 кило намебуроя мега. биёя ина бикаша бигира. ягон вай нест. анам ғуноҷинам я бор дига бин ака чӣ хелай. ана ира бинем бародаро, миён дарозиша бирен, стойкаша бинен. ё ака бовар ки як солда яке ғуноҷинои зури бад ба қаб мекунӣ ку ака. неке зурош омадай ҳоҷӣ. ира би якташ ака слишки мибад зурой ака. мана ира очаш ака 48 литр ака шир додаги бидай ака. 48 литр пушта чиста ака. ҳамин голштен фриш ҳамия ака. 48 литр ака ба гарантия шир додаги бидай ака. мана ира бин ака. аҷоиби бадайда ака. бовар ки ака расома биёри ака ҳами қа мекаша. айда зиёд кашида наметавона ака. ана и бура бинем бародаро, и гибрид. и буғзай неки. и ака аниқ буғзай. уже синам када. и партияи пешай ака. мақсад айда пешанги партияи и буғузи аниқай ака сина кадаги. инаи ака 7 моҳа буғуз духтуршона биёрам бисанҷам бигирам. бо инахи биёи хела кунам ака. инамира буғузишда инахи кафолат ҳам метем ака ина. биё точ накунем ки мардум бо вай накунан. ина ака кадомош ака. инами имина ҳамира. кадома и инамия ака. узи кардаги. ина узи кардаги ина компютер да дастмон ака. 151 гов. яба гӯшоша нишонте ака. я биркоша бини. ин точно ҳами гов ака. 151 гов узи кардагим ака 100% буғузишда кафолат. якум гӯсолаш да ака 22 литр шир додаги. на вай шир буромаде судай. ҳа насиб кина як мо якиним пас бо мезоя. бо дадани шири ака як соли дига. ина ғуноҷина бин ака. ина сиёра тамошо ка. и ғуноҷини хидма ака. ира кай биқамондам чӣ хели говдам одам кадом рӯз мондам. ягон одам дагар дар кор боша мепартом ака. ҳамаш аниқ. ҳа и кафолат и фермаи хидма ака. инамҷа калон шидаги инамҷа гоҳи хидма ака. боз чӣ хирида истодаги барда иси болои буроя мана. ин ака синаша ябор бин ака навина сина кад. мумкин як 15 рӯз акш мондагда ба числомон 15 рӯз мондагиай тамом ака.
Исидам ду тамон ёшам я бигирем а шуро тамошо кунам. Инамиш ака 3 моҳа буғуз. Анамия? Ҳа. Инамиш да ака кафолат. Яке дилшон дур бурава биёян ака амҷа тарозу ҳам дорам бармекашам метамам 550 кило исусунай. Ҳоли 1 сола 3 моҳа 4 моҳа ғуноҷинан ё. Ғуноҷинои калон нест. Ина бинем бародар чӣ хел шухдора ки хушрӯ буда ӯ чуқури рафт. Яке беҳад қадш баланд бародар. Ё ака наёра дидесуди ака. Стойкара бинем, стойкара. Ана ака як чиза бин ака. Инами якта ака. Хоб. Мана и 7 моҳа буғуз дutta ака. Уна аташ об хурде судай. Эй уҷанг я? Сета. Ина ака дадини айдами биқа гаштай ку ака. Вай уна 75% ғуноҷин ака. Анаи голиштен ака. Уна голиштен ё ака дина шав ака расонда овардаги ғуноҷиномай. Ана ина бин ака ина. Ина ғуноҷин. Чиста голиштен ака ми. Бо ахи одам бо да комментариҳо менависанд ку фалонай яташ нависондай говод зураю пирай ҳа садқачам ҳоли дандони говӣ надора ё ҳоли дусола нашида боша ай киҷо пирам ё нависондай ки ака ҳақиқатан говод зурай ягон камбудиш нестаю синни солаш калонай пирай садқачам ягон го яташ бо нависондай аниқтариниш нависондай ки яби пириша бин би ки мега да боло дандон надора садқачам ягон го ай боло дандон намебурора як бор комментариаша бихонака мега ки ина мега бо аддена да ватсапам суратошам партофтай ки инами говод пирай ва оли десора нест мегум ай киҷо фаҳмиди пириша мега ки ина да ай боло дандон надора мега диди мега ҳамаш рехтагиай мега хай майла пускай ҳаяку мешава яктанимта яктанимта шуди ягон гап нест мо ака ҳама гапошона вай кардем ҳеҷ гап нест нархоша бугум я хоб ё аки ҷои қизиқиш омада ака кинорам ҷои қизиқиш мешава ку нархош ай 25000 сомон сар мешава ака то 35000 ҳаст инам ё примерно чанд сомай ака мақсад биёянд харидор меоя ака ай пеш мебиня ами ғуноҷин адделна гап задан мегирем ай 25000 то 35000 сомон ҳаст бо акаҷон биқаш нест биқаша надорам як дона биқаи симентал дорам унамуай тамом дига биқачаи майда надорам биқаи калоншам тамом шуда кардам як дона барои паридани ҳамиё овардагим уна симентал истода дига биқа нест тамом шуда ка биқо ҳамаша иди қурбон да фурӯхтем тамом кардем ака ина бародаро ай 25000 то 35000 сомона миёен ҳаминҷа вибр мекунен нақша гап мезана савдо када бо акаҷон бо як гапам маҳмудҷон як гапи аниқтарина гап занам илтимос мекунам бо як бори дига бо ина илтимос ака ҳами гова видео кун парто наган ҳами бинан ҳами раси фиксир бикунан ака партоян да ватсапам мақсад ҳамаша нархоша мегум ака да мақсад дар дигар ҷоҳоем ака бо занг мезананд ҳами гова видеоша парто мегум нестам да оҷа да ферма нестам да пай дига корум мега бирав гам кора кун мо харидорем майла ҳатто харидори мо чизе гӯи қабул карда истодему ҳами го махқуло ака хида мешава кам айдурин телефон скриншот мекунав парто ака мегум ака мо видеоро ай саршавиш то охирша тамошо кунанд ай 25000 ина гуфтасон боз 35000 сомона ҳаст даставка ака ҳаст даставка чӣ хела ака 50% пулша мегирам ака 5 та зиёд гиран ака бепул якта дата ака мадам тори салярка пули мегирифтайда значит якта салярка пулиша мегирам тамом ака вало чики акаҷа намигода ака дунё пул намемонам ака монам 500 сом 1000 сом пул мемонам худди ака 200 километр бурдан дар корой якта говайда ака фоида намекунам ака ҳеҷ фоида нест ҳама мо медавем як ясн пул ёвем ака якта дата гиран ака пули саляркаша метан ака мондагиш ака мебарем мерасонем 5 таги ҳамаша як ҷоя бигиран инҷа қариб 20 тай 22 тая 22 тай ҳамаша як ҷоя гиран ака ягон чиз дига муомила мекунем арзонтар карда метем мақсад 35 33 нею ҳамаша як ҷоя гиран ягон муомила мекунем 30000 исусна мекунем ҳамаша як ҷояда метам хе тоқата 35000 ҳам ҳаст 38000 ҳам ҳаст
30,000 هم 25,000 هم هست دادرنشون. نه او پرا دام از غنوجنای مایده رفتیم یک سیمنتالای کلان نشون میتیم. حاجی بیا یا معلوماتاشو بتای نورا. خوب اکا بینا بسم الله. کدام شاکر جان پرگی شبتم اکا معلوماتاشو نه. انا می بوری باقوات. بوری باقوات ها. اینه میگه اکا دتا زایدگی سیم دا بغوز اکا. بغوزش هم چه خیلی اکا جان منه. مردم اکا خیلی دکزد میکنم اکا. نه دکزد میکنم نیستایو اکا نشان میتم که مقصد بینن. چه خیلی با وای نکنیم. اوزی کدام اکا. اون 101 اکا در گوشش. 4 ماه. نه چیسلاش اکا اینه. 12 ایون. همون روز 4 ماه بدگی اکا. خب اکا ترازده همی گوه یا برمونیم. همی ویدیوی پیشینه مونده اکا هم ویدیو کدگیش ده اکا گفته بدای که من نبدم 900 کیلو میبروید گفته بدای یک کس نیستونده که 500 کیلو 550 کیلو ای گو 900 کیلو گو نیست گفته ده همیره به ترازه از بر درگیرانه همیره بریم برکشیم 800 کیلو کم اومد اما همون بچه ده بی پول میتم همیره این خیلی مدگو که یک در کجا یکتا یکی نغلطه که غوصی غنوجی نبینه که 40 لیتر اکا جان با کفالت شیر دادگیه 40 لیتر حاضی من اکا اوجه 5 ماه بغوز شده سوده اکا پولش همون پوله اکا 50,000 هر روز بروز یا پول خوش کردن میگیرن یا پولت کم نمیشه و بیستن این اکا جان گوه بین یک همی گوه 800 که بلا پولم نمیگیرم خیلی میتم ببرنش این خیلی گوه در یک که جاها را میکو یک تمی یاوی نباشه همی افته نمیتونی یا که 5 ماه گفتن گیریم 10 چند روز دیگه مونده که 8 روز پس 5 ماه بغوز شیر داره اولی این ایده که 25 لیتر شیر کفالت 150 روزه بغوز دتا زایدگی سیمش در شکمش اکا جان این 45,000 سومون نرخش اکا 45,000 سومون در ترازو بفرا در ترازو مونده میتونم 700 کیلو برای پول نمیگیرم همی گو 700 کیلو برای پول نمیگیرم هم خیلی میتونم ببرش همون اکایی که نویسندگی های که 350 کیلو های 400 کیلو های گفته نویسندگی را فقط گفته سدم تمام اکا جان اینه بیه بر میکشم 700 کیلو زیاد تایی گو 45,000 اکا نرخش این اکا تداریم زاکسکا میگن که اکا یک باید اکا چی میگه خلاپشکا میگه که چی نصر دینه این اکا این اکا 18,000 سومون اکا بغوز سر سینه اکا بغوزی سر سینه اکا ای 30,000 ین اکا ایشا اید ممکنه 10 روز پیش بید 6-7 روز پیش بده که ایدی قربان پیشترک بقا موندگیم اکا 30,000 ایشم هرچم 30,000 اکا این هم 45,000 اکا این اکا 7 ماه شدی جناب پشتی اکا 7 ماه بغوزه اکا این ایشم 45,000 اکا این هم 6 ماه گذشتگی اکا یک تزایدگی دیمزوی بغوز بازی هم اکا 17-18 لیتر شیر کفالت اکا کفالت چخیل اکا میویا ده همیجا میجوشه این همیجا میبینه قبول کنه گیره ای دروازم 1 متر بیرون برامد دیگه گو وزارت کنم گو میتم گو قبول که این خیلی گپا نیست اکا چی گارانتی در کار در درونی فیرما ما اکا جان بیا بین اکا یگون 2 روز 2 روز نه یگون ماه اکا بیا پراورکش که دیلم ای گوم پرای اکا به مرال برای همی گپ زده شدم دیلم برای گوم پرای برای همی گپ زده شدم این همیجا که میوی پرایور که میکنی دکتر تا بیار یگون وراچ هم بیاری قبول اکا یگون گپ نیست بیار اکا پرایور کن بیار بینن چی کمبودی داره کمبودی چه یافتن گیره با پولش ارزان شدن میگیره لیکن یافته نمیتونه ایرا ایش هم 45,000 نه این هم 45,000 اکا گوسالش 20,000 اکا 20,000 سیمنتال چیست سیمنتال اکا موهای لیکن موهاش اکا نمیدونم اکا من هم یه آورده بودم اکا این همیده اکا
همین راکه این میده آچه بچه کده بدن اکا ما جداشون کردم اکا دیگه نمیمکه این نمیمکه اکا عدل نخدش 20,000 سامونه اکا 45 و 50 ایش هم 45 ایش هم 45 اکا و ایش هم 45 یک دو سه چهار تا اکا 45,000 اکا یک تاش 50,000 اکا خب سه تا اون دو تا 30,000 اکا برادر اینا سه تا دیگه اومد از این نورا معلوماتش میتیم اکا یکم زوی آها یکم زوی اسب احتیاط که اسب احتیاط که دیم شای برادر اکا اینمی گوی سفید اومده سوده اکا دمی فرمان بجوشان اکا همیره 30 لیتر ده گارانتیه 30 لیتر گارانتیه ها گارانتیه 30 لیتر ده اکا اینمی آلا ده گلشتنده گوسلای وابشم زور دور اکا اون از میارن گوسلاش سیاه گوسلای همیه از میدرون نشون میتیم سطل قط شیر میتیم اکا اوچش جدا کدگه فرما همیه اکا اینا گنوجی ندیدی اکا اینا یکم زوی اکا 40,000 سامان اکا یکم زوی گنوجین 40,000 معامله ماستا یکم زوی اکا جوشو اکا بچه نداره اکا شیر ششان گفتی 20 لیتر ده گارانتی اکا 20 لیتر شیر گارانتی خدا درون نکنه یک 3 ماه شد میکنین کم ترک شد اکا بخام پریدگی اکا اینو میده برادر آی پیشیا بر بینه بیا میره با دندونش نشون بتوم اکا زور میشیدیم یکی ده خپیدیم ده این اکا دندون اینا شی دکا ها شی ریال نه ای بوزبالگیش یکی آدم میگه که چندم زوی اینا گه روی خاطر همین اکا نشون دادم که اینا یکم زوی اکا ده دندون اکا اینا غنوجین اکا باید سیمنتال در آمده بود که ها اینا نمو شاخدار اکا سیمنتال اکا یم جوشو یم جوشو یم اکا یک بقر رفتگی مقصد بغوز قصیرش من نمیدونم اکا بغوز قصیرش رو نمیدونم 40,000 سوم اکا ای 40,000 معامله دستافکه هست اکا جان انا می 30 لیتر را قپیدیم برادر ایره اکا اینا دندون اینا 6 دندون اکا 1 2 3 4 5 6 دندون کل دندونه گوسلگیش نه پرتافته اکا هسته برادر اینا 30 لیتر گو در فرمان بجوش پست اکا گور ما برای وای تیار نکردیم ده حالی اکا یگان تگو ششتگی هم نیستم توزه هم کدگی نیستم اکا بدگیشن اکا همو تیلا اکا دادن لای هم تیلا اکا ها یکی جای میپرتای تیلا ایده اکا روی خاطر همه اکا ما وای نکردیم نشوشتیم گورا توزه هم نکردیم که پسچکای مامور از اکا 5 تا گو ده یک گوسپند 5 تا گو 5 تا گو برکه یک گوسپند پدرکه شنیدی نه بینندگان عزیز 5,000 سوم 4,000 سوم گوسپند پدرکه کسی 5 تا گو میخره نه گنوجینا هم سوایا گلشتین گنوجینا هم سوا روی خاطر خدا 5 تا میگیره 5 تا میگیره یا گوسپند پدرکه خوران یا مادر خشخوره که بفرا حاز میبرن ویم نشون میتم 5 تا خشخوری 4,000 با یک پم هست همین که با مردک ده مردک مکه با کامنتر خوب ده یا بارچه دیگه هم هست کامنتر خوب ده یا بارچه آش شواکه همین که پروست همین یک چیزی ده یکی آدم در کامنتر همین نویسه من او خفه نیستم برای چی او اکا فهمیشش همین قدر میفهمه گپ میزنه او به یگان جای تشویشی وای نیست پروست اکا ما هم رنگ شما مرد بچه ایم همین گپای نیتا داری اکا زنگم بزن ها زنگم بزن بگی فلان هم که گپ نادرسته ما همون را درست کنم اکا ما هم یگان چی نیست ما هم یک گو بیزنس اکا بگو اکا همین گو همین خیلی اینا بیو اکا جان ای پیش با نشان میتم میبینی اکا یگان جای کمبودیش نیست 24 ساعت درمان هوی 7 با چی میگن 7 با 24 میگن تلفن من درگیران های کدامتون چی گپی داره اینا زنگ بزنین بیم بالال گپ میزنیم با یک خیلی مومنت میشه که مقصد برداشته نمیتونیم آدم خامیره و یگان کار داره در واتساپ من بنویسین که حرکت میکنیم جواب دادن دکه دو تا نامر میمونیم هر دو نامر مونم که 24 به 7 یکه همو گوساله اکای نجیب الله امنا بیاره بر و بچه‌م نشان تیم از مردم میگه که بچه همو کنی بچهش کنی میگن همو بر نشان تیم این گوساله چه یکه اینه مانا
гусалачаи галишти анами мешавад. Инемира гусалаш инемия. Ира Бақача. сатил омӯхта кардагиана. Не бадиди бачади дужа вағаскина. Ҳо сатил қатшир бите ака. Ма ака ягон та говом ака гусалаш да тагиш оварда намемаконам. Ҳами мезоя гусалаш ҷидо, очаш ҷидо. Бо меган ко ака ҷон. И гово қимата я. Биёй пеш я бор говора тамошо кунам. Я бор пеш биёем бинен. Я бор биё бин ва хели говорам мемонам ака. Ма гой майда чуда. Ин ози телефонда ами ма мегум баъзе мега ами телефонда калом метава мега не наоборот да телефон майда метава бародар. Шумо я бор биёен ай пеш бибинен говора. Баъдан гап занем. Бифора агар ака кадомаш мақола баркашида метам. нақша муайян мекунем. Бақача надорам ака ҷон. Бо ина гуфта истодам. Бақачаро алоли фурӯш дар нест ака. Иншолло зимистонда меояд, салқинида. Не ҳаст ака. Бақача ҳаст. Фурӯш дар нест. Фурӯшда нест. Намефурӯшам оли ака. Времяи фурӯшишон нест оли. Як момент шава ака ҷон, як насиб кунад десе видео пас ака. Бақачаро мебурорем ки як чикела. Насиб. Иншолло раҳмон ушам мебурорем. Бо меган ко ака ина бо гуфта истодам гово қимат ай мега ко ака. Я бор биёя ай пеш тамошо куна. Кани кадом гов қимат ай. ҳамин қимат чака 10,000 арзон карда метам. Кани биё бор нишон тия. ҳамаш гапура гап задем ака ним соат зиёдам ба фикрам видео кардему. Адресамон ака ҳам як ҷой дем ака дига ҷо нест. ҳамин шарора маҳаллаи Карим Девона пеши мазори урусода ҳамин трасса дем ака. ай тарафи Қирған биёй ай пост тарафи даст чап то меха 3-4 километр. ай ҳисор биёй пеши молбозори шарора дем ака мо. ориентирмон дури бад нест ака точно ҷода ака асп я бо нишонта ака як харобтар шида буд ака на ина фарбеш десуда иншоалло ака ҳамин мисол ака инам biz мекашем чанд солаи не и асп ака не асп фурӯшӣ нест ака и асп ака ҳам як рӯз меом ака ай кор монда шида меом як бор тамошо мекунем ака басай ака и да фурӯш нест. Я намефурӯшем ака. Хидмон сувор мешем ин сол. Чанд солаи ёҷи? 6 буд кардем 7 ака. У сол ака полни бонӣ кардем, тайёр кардем, ягон бор биз нарафтем. Ин сол ака мерем бизам ака. У сол фақат боварди ба фикрам. Ҳа, просто ин сол ака кор бисёре ба чида, ягон кас аҳамият ҳам надод. Иншоалло ака ин сол ака яна кам кам гандум дода истодам оли ака. Оли гандумош тамом шава, баъд ҷавда бигзара. Шер. Ин сол ака биз мерем ака бай. Камтар биз кашем ака. Бародаро, ҳаминҷа навора ҷамъбаст мекунем. Касе то ҳаминҷара то охирша тамошо кард. Дар комментарий рақами 95 бинависем ки чанд кас то охирша тамошо кардае бифаҳмем. Хоб лайкҳоро биҷиқем бародаро. Касоне ки обуна шидаги нестан ҳатто дар лайкҳои комментарии хуб да ака бо яктарига гӯспанд метам ака. ҳама мо ина мусалмонем ака ҷои дурӯғуш нест. ҳамон бача ака ман намешиносам ки буд. Я мусофед қади ҳардашона тақсим кардам додум. Як вақт комментариро мехонам. У ҷияни худат буд ё хеш таборат буд ё шогирдитай ё фалона ё писмадона бисмиллоҳи раҳмонирраҳим ака ман намешинохтам. 1000 сум давай додем 1,5 1000 давай додем 1,5 да иш додем лекин ака бо метам комментарияи хуб бо чӣ кор мекардан ки мо медодем ака якта комментарий хуб менависа комментарии кадом одам бисёр лайк бигирад лайк бигирад дадарноша тамом ака мо ҳам мардакем метем ака гап нест як гӯспанд чия ака бонӣ карда истодем як чия метем ака дар ҷояш бо парвардигор 10 таи дига дода истода ака гап нест метем ака хоб саломат бошем бародаро оли видеои зур оли ай пеша канал дур нашавед ҳатман обуна шавед бародаро